going to Nagpur today. सुबह सुबह क्या खाना है? नारियल पानी खाएंगे। शुरू कर, गाड़ी शुरू कर। कहीं मेरी सेविंग्स। राकेश, ये ना बे। ये ना बे। इथून हालायची इच्छा नाही होत. आई ग. I do not feel like a Goku. Extremely tired. बाइक से नागपुर नहीं जाना चाहिए, बहुत थक गए भाई. पडला म्हणजे भाऊ असे हातपाय थांबून इथे गावातल्या जंगलाजवळ झोपल्या दोघे. हा असं का काहून लग्न आहे? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज, सब जुपिटर. भाई चलते बस 10 मिनट की रास्ता पहुंच जाएंगे अब. जैसे छू कर मिल जाए रात, इतनी छोटी क्या मेरी चाहत.